sa kahulugan, sa letra por letra, tanana nga unsa imong terminong gamiton, essence kung unsa. May makbasa ba ang tuig 33, Iglesia Katolika Apostolika Romana ang gitukod ni Kristo? At kay sa pagsulti ni Kristo niya ng panahon na anyo man na 33 ug si Kristo may nagtukod ug wa may laing tinukod ni Kristo sumala sa Grolier sa Iglesia Katolika man mao kana ang tinukod ni Kristo sa iyang kahulugan. May nakasulat pang 33? Ako na kang isulti ang kahulugan dili litra por litra. Ang kahulugan na may 33 sa kahulugan. Unsa man tong panahon na makibasa ko no Mr. Moderator. O ako nagaingon usab kanimo nga ikaw mao si Pedro. Og sa ibabaw ni ining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Iglesia. Og ang mga ganghaan sa hadis dili makadaog kaniya. Doon na ba Iglesia Katolika Apostolika Romana? Doon ay mabasa o wala? 33. Moderator dili kay kontra niya. Ayaw patubak. Ayaw patubak. Ikaw lang. Ina sa di man kay kontra ni mga Sunod na pangutana, brother so. Sunod na pangutana. Okay. Mga obispo ba na misguided sila karon o wala? Tubag. Dunay uban nga mga obispo nga misguided sa atong panahon karon. Kung misguided, sa Diyos pa ba sila o sa yawa na? Ngayon ako kanimo ganina Bradlito, dunay uban, dili tanan. Ang uban nga obispo nga misguided, sa yawa o sa Diyos pa to? Kung sila magpabilin diha nga di mo balik sa Ginoo, misguided sila sa yawa. Sa yawa sila? Di na ngayon pugutan ako nang gitubag. Sa yawa ba o dili? Ako na kang gitubag ana kung magpabilin sila nga misguided. Presuming that you are stating Yawa. categorically. Kung sa yawa, kung ganoon nilang mga Katoliko sa yawa, maluwas ba o dili? Ang tubag, San Mateo 23:1. Kung ang mga pare magsultis ka matuuran o matuod, sunda. Pero kung sila nagbuhat og dautan, ayaw sunda. Muna itubag sa pangutana. Basa sa Biblia kung ang mga pare nagsulti kamaturan dawaton sa Mateo, diin mo mabasa. Mateo 23, versikulo 1 ug 3. Sige, basahan nato. Mga pare sa Iglesia Katolika Apostolika Romana na. Ay, sumbay ka. Ang ako gingon nga, pare. Ha? Pare. Ah. Mateo 23. Ikat mo na ang time, ikat mo na. Niya sa San Mateo 23, 1, 2. Mingon si Jesus sa mga tao nga iya mga tinunan ang magtutudlo sa balaod ug ang mga parisiyo kini mga parisiyo nga pare man mao ang may katungod sa paghubad sa balaod ni Moises ug kinahanglan tumanon ninyo sundon ang ilang isugo kaninyo apan ayaw ninyo sunda ang ilang gibuhat. Mr. Moderator, paliw ko ng pagbasa kung doon na ba'y pare, Mr. Moderator. Kung ibasa lagi parisiyo. Ang Biblia, sige. Mr. Moderator, halika. Parisiyo, Mateo, 23. Ayaw, biyado mo mga ng sinimoli, kumbaga. Mingon, sige. O niya mingon si So sa mga tao o sa iyang mga tinunan. Ang mga magtutudlo sa balaod ug ang mga parisiyo mao ang may katungod sa paghubad sa balaod ni Moses. Doon na ba'y pare, wala? Sila po na. Sige, tapos na. Brother, so, kayo pagbago ang Biblia, so. Ayaw tao, kaluoy mo ng kuwan. Ayaw yung taong doon. Sige, sunod nga pangutana. Unsay nakasulat, parisiyo o pare? Ang atong nasuwat ya, mga parisiyo. Pero nyadtong panahon na, ang mga parisiyo sama ni Anas o Kaypas, mga labawong pare kato si Anas Kaypas o sila mga parisiyo. Itong mga pare, mo ba ito may patay kang Kristo, dili? Adtong mga pare nga dili katoliko nga nagpahulag sa bado, mao to'y nagpapatay. Pero dili sila mo'y nagpatay. Ano, katoliko bang gisgutan diya? Kung gitubag, mao nga kana sila mga pare. Pero ako mingon nga katoliko. Ako nang ko, pare katoliko o parisiyo? Parisiyo lang ginawa ako mingon nga pare katoliko. Dili katoliko. Dili pa rin katoliko. Dili na katoliko, Brad. Sa 18:2, may mabasa ka ba? Nga ang Babylonia dili Iglesia Katolika Apostolika Romana ang gisgutan. Ang akong gitubag nga sumala sa pinadayag 17-19 nga naghisgot og Babylonia. O ako ayo, tapos doon ko 1 minute.
Atong role Bradley nga. Ay, tahan sa Brad. Oo. Tahan naman ang Brad. Dili ako tubag man ako. Oo. Ay, pagpasaha. Dili. Ay, pagpasaha. Ayaw pagbuot sa tubag. Oo. Ito mang pangutana ko, balikon ko. Sa 18.2, may mabasa ka ba nga dili Iglesia Katolika Apostolika Romana ang isgutan nga puliganan sa yawa? Okay. Yan ang 18.2 nga mo na imong gibasa kanina nga mo nang Iglesia Katolika. Ikaw rin nagtugan nga dili man ang Iglesia Katolika. Ang akong gitubag sumalas pinariyag 17.5 mo nang babaeng gingadlag Babylonia og sa 19 mo ni ang syudad sa Roma kaniadto ang imperyo nga nagmando sa tibuok kalibutan. Dili Iglesia Katolika. Hay ng pangalang karong Iglesia nga dunay pangalang Roma. Tubag tubag ako Brad. Late 1 minute. Ang Iglesia nga nagda sa pangan nga Roma mao ang Iglesia Katolika. Pero kanang Babylonia nga gisgutan diha sa Biblia kun Roma gipadayag dili nang Iglesia mao ang imperyo sa Roma nga pagano kaniadto nagahari sa tibuok kalibutan. Busa ang pagpasangil ni Bradlito nga kanang pinadayag 18 mao nang Iglesia Katolika ginigar sa Biblia nga dili mao ang iyang gipayag. Diin mo mabasa sa katumanan sa tagna nga gisgutan mong imperyo sa Roma? Niya mas Biblia? O basta ang imperyo sa Roma. Pinadayag 17:18 og ang babaeng imong nakita mao ang bantugang syudad nga naghari sa yuta. Ang imperyo ba babae? Ang imperyo ba babae? Tubagon ta na. Ang imperyo ba babae? Tubagon ta na. Tubagon sa atong higala ang matunan niya nga ang imperyo babae ang gisgutan kay simbolikal man na. Iglesia dito. Ako lang tubagon. Ayan pangutana ang imperyo ba? Roma, mo ka ng babae. Patubag ako ulit. Ang akong tubag mao. Ang akong gingon nga babae mao ang syudad. Ug ang nagmando nga emperador nga maong mga emperador nga pagano mao nang ginganlan tog the empire. Pero ang kahulugas babae diha maong syudad. Pinadayag 17:18. Busang iyang pangutana, ang babae ba maong imperyo? Ang akong tubag, ang babae diha referido sa pagkasyudad. Pero ang nagmando nga mga emperador nga Romanhon, mao referido ang buong imperyo. Hay mabasa nga ang gisgutan diyang babae maong syudad. Diya. Ako magpupunin akong gibasa, nalimot ni Gabriel. Ato masaw. Ang pinadayag 17:5 o diha sa iyang agtang naisulat ang tinago nga ngalan. Babylonia ang bantugan nga inahan sa mga dautan nga babae. Inahan sa mga kangilaran sa yuta. O, tanan to. Ug ang babae nga imong nakita mao ang bantugang syudad nga naghari sa mga hari sa yuta. Hay man na. Diya sa 18. Gikan sa sigaw. Basahan mo. Oh. Babylonia nga bantugan inahan sa mga dautan nga babae. Ug ang babae nga imong nakita mao ang bantugang syudad nga naghari sa mga hari sa yuta. Kana bang babae matud nimo mao ang syudad? Kung mabasa ko naman sa inyong Bibliang gisgutan Iglesia, dawaton mong nasayop ka. Ang tubag diya sa 2 Corinto 11:2. Ipatiwa wa pa ko. 1 minute. Ay 1 minute na. 1 minute na lang. Bisa ko sa ano kog tubag podlit. Allow me to use my 1 minute. Ay lang. Basta man na. Basta tayo pupunta na ba? 1 minute na lang ha? Ibalik kayo pupunta na. Ibalik na itong pangutana kay nag-request mo na itong higalang so. Dapat talaga magpatupinan na brad eh. 1 minute na lang, 1 minute. Balik ko itong pangutana. Oo. Diha sa bugna, sumala sa Bibliang Katoliko. Hay ng gisgutan nga babae, Iglesia o syudad ang gisgutan? Ato tubag. Sa Bibliang Katoliko ha? 1 minute na Nga diya sa Bibliang Katoliko kuno nay komentaryo nga ang babae mao sa dang iglesia nana sa 2 Corinto 11:2 nga ningon si Kristo nga ipakasal ko kamo ingon nga sa kababaeng putli ngadto ni Kristo sa ato pang iglesia matawag sa babae pero ang imong pangutana kini mang gipadayag syudad man dinhi gisgutan nung ipangkon man nimo babae.